Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Afghani House, discover the taste of Afghan culture. Shah Sahab Gutta Road, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैदराबाद की जानिब से महबूब नगर में मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का कामयाब इनेकाद। सैकड़ों शहरियान ने कैंप से इस्तेफादा किया। महबूब नगर शहर के कोना पालामुर स्कूल रामिया बौली में डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान गोल्ड मेडलिस्ट माहिर अमराज चश्म मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैदराबाद और मोहम्मद अनवर अली समाजी कारकुन और कायद मजलिस के बाहमी इश्तराक से एक मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप का इफ्तिताह उबैदुल्लाह कोतवाल सदर नशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अंजाम दिया। इस मौके पर फजल मोहम्मद खान अजमेरी, ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, कायद BRS, जाबिर बिन सईद अल जाबरी इंचार्ज मजलिस मुत्तहिदा जिला महबूब नगर, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट मोतमद मजलिस महबूब नगर, मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वेनर मिली महाज, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस, मोहम्मद अनवर अली समाजी कारकुन और कायद मजलिस, मोहम्मद अब्दुल रशीद मुश्ताक मुकामी काउंसलर, मोहम्मद असलम खान, मोहम्मद अफजल भाई मौजूद थे। इस मौके पर मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर्स मोहतरमा शोएबा शकूर माहिर अमराज निस्वा, डॉक्टर बासित हुसैन माहिर अमराज चश्म, डॉक्टर मोहम्मद नकी जैन जनरल सर्जन, डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक, डॉक्टर अनुराधा कुलकर्णी और दीगर ने मरीजों की तशखीस की और अद्वियात फराहम की गई। इस कैंप से कम व बेश 500 अफराद ने इस्तेफादा किया। इस कैंप में मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सपोर्टिंग स्टाफ की भी नुमाया खिदमात देखी गई। इस मौके पर मौजूद मेहमानान खुसूसी की जानिब से महबूब नगर में इस कैंप के इनेकाद पर डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान और टीम की सताइश की गई और आइंदा भी कैंप्स के इनेकाद में भरपूर ताउन का तयखुन दिया। डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि उनका ताल्लुक महबूब नगर ही से है और अपनी मादरे वतन की आवाम के लिए खिदमत अंजाम देने पर उन्हें मसरत का एहसास हो रहा है। उन्होंने आइंदा भी इस तरह के कैंप्स महबूब नगर में मुनाकिद करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर दीगर कायदीन मोहम्मद इफ्तिखार, मीर साजिद अली, रियाज खान, साजिद ग्रीन टेक, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद महद अली, मोहम्मद मुजम्मिल अली, नोमान, मोहम्मद मुश्ताक, वाजिद अली, अमरूज और दीगर मौजूद थे। रामाया बोली आसपास के इलाकों में अन्नू भाई ने एक प्रोग्राम बनाकर अन्नू भाई ने ये कोशिश करके डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब को और मैम को रिक्वेस्ट कर कर यहाँ ऐसे मुस्तहिक लोग हैं, मजबूर लोग हैं,
جو لوگ دواخانہ تک نہیں پہنچ سکتے، وہ لوگ جو 4 پیسے خرچ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے ایک میڈیکل کیمپ لگانے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے، میں پہلی بار مبارکباد دیتا ہوں منو بھائی کا۔ ساتھ ہی ساتھ اس شہر میں پیدا ہو کر، یہاں پر کر بڑے ہو کر، آج تلنگانہ میں جیسے ایک مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل بنا کر جیسو ایک بڑے اندازے سے جیسو آج کارپوریٹ ہاسپٹل چل رہا ہے، انہوں نے یہاں پر آ کر، انہوں نے ہی بول کر ان کے اہلیہ جو ڈی جی او ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ٹیم ہے، الگ الگ جو اسپیشلسٹ ہے، سب کو بلا کر جیسو اس کوناپور پالمور اسکول میں ایسو میڈیکل کیمپ لگا کر آج ایک ہمت افزائی کی گئی، سو انسان کو مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اسی طرح آج اجمیری صاحب ان کے لڑکے جیسو آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 4 لوگ مدد کرنے کی۔ آج یہ کیمپ میں صرف کیمپ جیسو ٹیسٹ کر جانے کا نہیں ہے، بلکہ کیمپ میں بھرپور بیماری کو ڈائگنوز کر کر اس کے میڈیسن سپلائی کر کر، خاص کر جو آنکھ کی کمزوری ہے، آنکھ کا جیسو ٹیسٹ کر کر جیسو کمپیوٹرائز ٹیسٹ کر کر ماڈرن طریقے سے ایسو آج جو نیا سائنٹیفک سسٹم ہے اسے کر کے جیسو آج اب چشمہ بھی ایسو فری دے رہے ہیں، مفت دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو الگ الگ جو پیشنٹس آئے ہیں ڈائگنوز کر کے جیسو ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں، ساتھ میڈیسن دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جس کو جو مجبوری ہے، جس کو جو آپریشن کرنا ہے وہ بھی کرنے کا ایسو انہوں نے عہد کیا ہے۔ میں زیادہ نہ کہتے ہوئے ایک شہری کے ناطے میں ایک فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہدایت اللہ صاحب جیسے جو بڑے مقام پہ ہے، انہوں نے آ کر جیسو آج جو میڈیکل سسٹم جو کمرشل ہوا ہے اس کے ہٹ کر جیسے انہوں آ کے جیسو آج جو کام کر رہے ہیں اس کو مبارکباد دیتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو نیت سے، جو ارادے سے اجمیری صاحب نے ان کے اولاد کو پالا پوسا بڑا کیا، یہ سماج جو کام کرنے کے لیے انہوں جو آج کام کر رہے ہیں، میں اجمیری صاحب کا، حیدر صاحب کو شکر ادا کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آج یہی نہیں بلکہ جیسے اس شہر میں جہاں پر بھی جس ضرورت ہے ایسے کیمپ انہوں ضرور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیمپ رکھنے میں جیسے ہم بھی ایک کاریہ کرتا بن کر کام کریں گے، اتنا کہ رخ چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر ہدایت اللہ صاحب اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے میڈیکل کام کے لیے نہ صرف محبوب نگر کو چنا بلکہ رامائے بولی جیسے علاقے کو آپ نے چنا۔ یقیناً یہ بہت خوشائن بات ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے، تو اسی طریقے سے آج جو میڈیکل کام ہوا، شاعر کا قول ہے، دلوں کا درد ٹٹولو یہی ہے راہ نجات۔ دلوں کا درد ٹٹولو یہی ہے راہ نجات، لرز سے کانپتے ہونٹوں کا احترام کرو۔ اس کے مصباح آج ڈاکٹر صاحب اپنی ٹیم کے ذریعے آ کے تمام لوگوں کو کام کر رہے ہیں میڈیکل فیلڈ میں۔ سب جانتے ہیں کہ آج کل میڈیکل فیلڈ بہت کمرشل اور بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ ہم کو اس کام کے ذریعے 2 فائدے ملنے والے ہیں۔ ایک سب سے بڑا فائدہ، آپ کی یہاں تشخیص فری میں ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی آدمی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے، یا شوگر، بی پی یا بڑھ گیا یا ہارٹ آ گیا، تو انہیں ڈاکٹر کو چننے میں ٹائم خراب کرتا۔ تو آج آپ کو ایک موقع ملا ہے، ان کے ذریعے آپ ڈائریکٹ جہاں جانا ہے آپ کو صحیح ڈائگنوز ہونے کے لیے چلے جا سکتے ہیں، اور محبوب نگر والوں کو یہ موقع ملا ہے۔ اس موقع کا انشاءاللہ ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ میں پھر ایک بار ڈاکٹر صاحب کا بہت ممنون مشکور ہوں، اور یہی میڈیا کے ذریعے میں آپ سے خواہش کروں گا کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ مدینہ مسجد میں ایک میرے کو آپ کیمپ دیجئے۔ آپ کو جس طریقے کی بھی سہولیات کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، چونکہ سروس ٹو مین کائنڈلی سروس ٹو گاڈ کے نظریے سے آپ بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے ملت کا کام ہوگا۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ہدایت اللہ خان، آفتھلمولوجسٹ، آئی سرجن، مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ جو کیمپ جو ہے محبوب نگر ٹاؤن میں، اور وہ بھی خاص کر جو ہے رامایہ بولی محلے میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور جو ہے شروع سے مینا ہاسپٹل کا یہ جذبہ اور یہ رہا ہے کہ غریب اور متوسط طبقات کی خدمات کریں اور ان کے کام آئیں، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ کیونکہ یہ ہمارا نیٹیو پلیس ہے، نیٹیو ٹاؤن ہے، تو
तो इंशाअल्लाह हर महीने 2 महीने में एक महल्ले को सिलेक्ट किया जाएगा और वहाँ पर जो है फ्री एक मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जाएगा, जहाँ पे सिर्फ आँखों के लिए ही नहीं बल्कि डॉक्टर सोहेबा शकूर, ये जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरी अहलिया भी हैं, तो जो है ये और दूसरे भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी वगैरह, ये सारे डिपार्टमेंट्स की टीम के साथ जो है कैंप इनेकाद किया जाएगा और वहाँ पर जो है मुफ्त तख्शीश की जाएगी और वहाँ पे मेडिसिन और NACM भी जो है फ्री दी जाएंगी। और जिन पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत है वो काफ़ी कम शरह में उनको हैदराबाद के हॉस्पिटल में बुलाकर जो है अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन भी किया जाएगा। तो अमुन्नास से गुजारिश है कि वो इस कैंप्स और जो फ्यूचर में भी जो कैंप्स होंगे वो बिल्कुल भरपूर तरीके से उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और डॉक्टरों से रुजू होएं और जो है आजकल जो इलाज काफ़ी महंगे हो गए हैं, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो ख़ासकर जो डॉक्टर सोहेबा शकूर जो बच्चेदानी को निकालने के, अंडेदानी को निकालने के, हमल अगर जो है ट्यूबों में फंस गया हो तो ऐसे निकालने के ऑपरेशन काफ़ी महंगे हो चुके हैं। 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए चार्ज किया जाता है बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में। वही ऑपरेशन हमारे पास जो है बिल्कुल ही कम शरह में यानी 1/5 ऑफ द कॉस्ट में हमारे पास हॉस्पिटल में होता है, यानी बिल्कुल चंद फ्यू थाउजेंड रुपीस में जो है इसका इलाज किया जाता है। तो ये अवेयरनेस के लिए जो है हम ये कहना चाहते हैं कि अवामुन्नास से इस हॉस्पिटल की सर्विसेज का भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। इंशाअल्लाह ये खिदमत फ्यूचर में भी महबूब नगर, ख़ासकर महबूब नगर टाउन में जारी रहेंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सोहेबा शकूर, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अत्तापुर एंड मेहदीपट्टनम से। हम लोग आज 11 जनवरी 2026 को महबूब नगर में एक फ्री कैंप मुनक़द किए हैं। यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट्स गायनेकोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, जनरल मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी और पीडियाट्रिशियन और सब लोग हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महबूब नगर की आवाम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर ये कैंप का इस्तिफ़ादा हासिल करें। और हमारा कैंप अत्तापुर ब्रांच पर फरवरी 20 तक फ्री चल रहा है और उसमें जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी सर्जरीज़ होंगे, उसमें 20% डिस्काउंट रहेगा। और इन्वेस्टिगेशंस, लैब में अल्ट्रासाउंड और टैबलेट्स में, फार्मेसी में भी डिस्काउंट है। आप लोग अगर यहाँ पे आज नहीं आ सके तो आप लोग कभी भी फरवरी 20 तक अत्तापुर ब्रांच पर आके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे 20 फरवरी तक कैंप चल रहा है और हर प्रोसीजर पर डिस्काउंट है। और वहाँ पे हमारे पास अत्तापुर ब्रांच पर हमारे डिपार्टमेंट में जिसको बच्चे नहीं हैं या जिसको पीरियड ज़्यादा हो रहे हैं, फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलिप है, वो सब लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी से ऑपरेशंस हो रहे हैं। और उससे सिर्फ 2 टाँकों का ऑपरेशन होता है, उसमें सिर्फ और 4 दिन में घर जा सकते हैं आप, और 8 दिन में आप लोग बिल्कुल पूरे नॉर्मल काम आप डे टू डे कर सकते हैं। सो ज़्यादा लोग आप लोग ओपन सर्जरीज़ के बदले में लैप्रोस्कोपीज़ को तरजीह दीजिए। इसमें ब्लड लॉस भी कम होता, रिकवरी भी फास्ट होती और हर्निया होने के चांसेस भी नहीं रहते। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।